नमस्कार आज्ञा। प्रति दल में गोष्ठी कंदल थाए। आपण कांग्रेस कथा कहतु, विजु जनता दल कथा कहतु, भारतीय जनता पार्टी कथा कहतु, घरे जिते बेले गोटे परिवार रे भाई भाई भितर भी अपड़ होउची, दिने अधे मझिरे मझिरे बापा पुओ भाई भाई भितर कली कजिया लगुच। ठीक से भाव में गोटे दल भी गोटे बड़ परिवार भली एथेरे गोटे कली कंदल रहिबा स्वाभाविक। किंतु आपण राजनीति को देखुथिबे, किंतु गोटे कथा मु कहि परिबी, बिजु जनता दल बा कांग्रेस ए दुई दल भारतीय जनता पार्टी ठारू शिखिबार आवश्यकता रही। आपण देखंतु 2000 मसीहारू कांग्रेस राज्य रे शासन क्षमता रे नाही। तांकर सब बेले पीसी सभापति विरोध में गोटे गोष्ठी बाहरती, दिल्ली चलती, गणमाध्यम रे नाराबाजी करती एवं परस्पर गोई खेलती, टाहीटापरा करती। एमती अनेक कथा आपण माने देखुथिबे, शुणुथिबे। 24 वर्ष धरिकी से भाव में बिजु जनता दल रे कू नथिला। अवश्य मझिरे मझिरे केतेबेले दाम राउत भली किछि नेता सामान्य कि अल्प बहुत किछि कहती, किंतु सेटा गोष्ठी कंदल न थाए, व्यक्तिगत असंतोष बोली ताको अन्य माने ग्रहण करथिले। किंतु 24 वर्ष परे गोटे दल शासन करिकी सरकार को गला, सरकार को आसीबार मात्र 14 मास आज्ञा होइछि। सरकार को माने सरकार रु जिबार, बीजेपी को आसबार 14 मास होइछि, किंतु बीजेडी को जिबार सेमती 14-15 मास होइछि। किंतु 15 मास भितर नुहे आपण देखिबे 24 रे हारू हारू बिजु जनता दल रे विद्रोह हो गला। छात्र नेता युव नेता जाइकी शंख भवन रे गर्जन करले। वरिष्ठ नेता माने आपण जहाँ को भी देखिदेवे, प्रसन्न आचार्य परोक्षर माने असंतोष झाड़ी, प्रफुल्ल सामल भी असंतोष झाड़ी। तांको पुओ एबे भारतीय जनता पार्टी पाखकू जाउछंती। आपण शशिभूषण बेहेरा कहउछंती, पद्मनाभ बेहेरा कहउछंती, आपणकर राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय कठारु नेकी श्रीमय मिश्रंटू धरी अनेक नेता असंतोष प्रकाश करुछंती। सीधा सड़क कई पांड्यान को नाम मध्य नौछंती। किंतु भारतीय जनता पार्टी कहीं शिखिबे? 2009 रु भारतीय जनता पार्टी मध्य क्षमतार नाही। तांकर मध्य सभापति चयन को लेकिन गोटे शीतल युद्ध चले, फाइट चले, किंतु से फाइटा इंटरनाल फाइट। किए केते पत्यारा जाहिर करि परिबो, किए संघर निकटतर होई परिबो, किए केंद्रीय बीजेपी नेतृत्वकर निकटतर होई परिबो, तांकर से भितर गोटे लड़ाई चले। किंतु आपण देखिबे ए 15 वर्ष भितर कौन सी गोटे बीजेपी नेता आगधाड़ी नेता भारतीय जनता पार्टी ना केंद्रीय नेतृत्व विरोध में कहते, ना राज्य नेतृत्व विरोध में कहते। खाली गोटे छोटिया उदाहरण देला हम बुझीपारे। बसंत पंडा जो समय राज्य बीजेपी मंग धरिले, सेते बेले राज्य सभापति दौड़ थे प्रताप चंद्र षडंगी। से नॉमिनेशन भी करते। परवर्ती समय केंद्रीय नेतांकर निर्देश कर्मे एवं अन्य किसी नेता बुझासुझा करने पर प्रताप षडंगी माने प्रार्थीपत्र प्रत्याहार कले। किंतु से केबे भी बसंत पंडा विरोध में गणमाध्यम रे कही ना। अनेक नेता धर्मेंद्र प्रधान को विरोध में लगी पड़ते। धर्मेंद्र प्रधान जो बढ़ुची पत्यारा बढ़ुला से विरोध में लगी कहुए। जुएल ओराम टे असंतोष था। प्रताप चंद्र षडंगी मंत्री है पुणी मंत्री पदरू पलैले से असंतोष रहा। एवं दल में किसी नेता कहले धर्मेंद्र प्रधान कोटरी जरिया सबू चलुची एवं अनेक बड़ बड़ नेता माने असंतुष्ट थिले। एटा सत्य। आज्ञा पदवी क्षमता न मिले समस्त असंतोष रहा गोटे स्वाभाविक कथा। किंतु बड़ कथाटी होउची सेमाने केबे गणमाध्यम को आसी असंतोष झाड़ी ना, दल विरोध में पदुटीए कही ना। ए ठीक रे दल चलनी
ଦଳର ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ଏମିତି ହେଲେ ଆମେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଠାରୁ ପାଇବେନି। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ତ ଆମେ ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଛେ, ତାଙ୍କ ଦଳରେ କନ୍ଦଳ ଭାଇରସଟା କୁହନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସଟାକୁ ହେଉଛି କନ୍ଦଳ ଭାଇରସଟା ପଶିଯାଏ ସବୁବେଳେ କଂଗ୍ରେସରେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କିଛି ଘଟୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ମିଡ଼ିଆକୁ ସେମାନେ ମସଲା ଦେଉଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଦଳ ବିରୋଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନା ଗଣମାଧ୍ୟମ କାହିଁକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତାଙ୍କ କଥା କହୁଛି? ଆରେ ସିଏ କାହିଁ ସବୁଦିନ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କଥା 15 ମାସ ବୋଧେ ହେଇନି, 22 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜାଗାରେ 16 ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ମିଡ଼ିଆରେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 15 ମାସ ରହିଲେଣି, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପୁରା କରିପାରିଲେନି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଜନା ପୁରା କରିଦେଉଛନ୍ତି ସିନା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସରକାର ପୁରା ହେଇପାରିନି। ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ଶହ ଶହ ବିଜେପି ନେତା ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, 5 ଥର ବୈଠକ ବସିଲେଣି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦୌଡ଼ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ କୌଣସି ଦିନ ବିଜେପିର ଜଣେ ନେତା ଏ ନେଇକି ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ। ସିଏ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ନେତା, ସେ କେବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ନେଇକି ଅତୀତରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କେବେ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ କରିବେ ବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଆଜି କହିବେ ଯେ ସେମାନେ ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ବିଜେଡ଼ି କ'ଣ ଶାସନରେ ଥିଲା ବିରୋଧ ହେଉଥିଲା? ଠିକ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କହିବା କଥା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ସେ 15 ବର୍ଷ ବିରୋଧ ଦଳ ଥିଲାବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପଦୁଟିଏ ବି କହିନାହାନ୍ତି, ଆଦୌ ସ୍ୱର ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସରେ ତ ଆମର ଏଠି ଘୋଷଣା କରିକି ଯିବେ ଯେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଠିକ୍ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଜୟଦେବ ଜେନା ଠିକ୍ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଦଳେଣି, ବହୁତ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେଣି? ଜମା ବି ଶୁଣିବେନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫରକ। 15 ବର୍ଷ ହାରିବା ପରେ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରକୁ ଆସିପାରିଲା, ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହାରିଛି, କାଲି ବି ସରକାରକୁ ଆସିପାରିବ। ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ହାରିଛି, କାଲି ବି ସରକାରକୁ ଆସିବ। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାର ନଜିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଂଗ୍ରେସ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଛି, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ବି କଂଗ୍ରେସ ଫେରିଛି। ତେଣୁ ଫେରିବନି ବୋଲି ମାନେ ନୁହଁ, ସେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବି କାଲି ଫେରିବ। କାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇପାରେ, ସେ ପରୀକ୍ଷା ତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦଳରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳ ଚାଲୁ ପାୱାର ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରକାଶ ଆସିବ ସେତେ ସେତେ ଦଳ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଠାରୁ ବିଜେଡ଼ି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଶିଖନ୍ତୁ, ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ରହିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଘର କଥା ପଦାକୁ ନ ଆସୁ, ଏଇଟା ଅନ୍ତରୀଣ କଥା। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କିଛି ନେତା ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆପଣ ଦଳ ଠିକ୍ରେ ଚାଲୁନି ତ, ଆପଣ ଠିକ୍ରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ନିଜ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡ଼ି ନେତାମାନେ ସଂଗଠନ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ, ମୌକା ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂଗଠନ ବି ବଢ଼ିଯାଇଥିବ, ବିଜେଡ଼ି ମନେକର ଟିକେଟ୍ ଦେଲାନି, ବିଜେପି ନେବେ, ନହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଥିବ, ଯଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ଜିତିବେ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଜିତିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେବା, ତେଣୁ ସେଭଳି ହେଇପାରିବ। ଦେଖାଯାଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଠାରୁ ଏକଥା ଶିଖିପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା।